स्नो व्हाइट एवं रोज रेड रो कहानी। आपण माने स्नो व्हाइट रो कहानी तो सुनिथिबे, किंतु एही कहानी बहुत वर्ष पूर्वर अटी, जेतेबेले दुष्ट सावत मां स्नो व्हाइट को सुआई देथिला। बहुत समय पूर्वरु एक बुढ़ी महिला जंगल रे निज कुटीर रे रहुथिली। तांकर दुई संतान थिली, सेथि मध्यरे जणे स्नो व्हाइट और जणे रोज रेड थिले। उभय झियो परस्पर को बहुत भल पाउथिले। सेमाने सबु बेले जंगल रे जामुकोली एकत्रित करुथिले एवं पशु मानक सहित खेलुथिले। सेमाने को बहुत भल पाउथिले। दिने संध्या रे दुहे आराम रे बसिथिले। सेतेबेले केही जणे तांकर कबाट बाडाइला। रोज रेड शीघ्र कबाट खोलो, केही जणे यात्री होइथिबे आश्रय मागुथिबे। रोज रेड कबाट खोलिबाकू गला। से गोटे भालू को देखिला। भालू कबाट मझिरे निज मुंड हलाउथिला। रोज रेड जोर रे पाटी कला। भालू कहिला, डर नाही, मु तुमर किछि क्षति करिबि नाही। मते शीत लागुछि। मो शरीर को टिके गरम रखिबा पाई मु एठाकू आसीछि। बिचारा भालू आसिकी निया पाखरे बसी पड़। स्नो व्हाइट और रोज रेड चिंता कर नहीं, से तुमको किछि क्षति पहुंचाइबे नहीं। से गोटे भल और प्यारा जीव। तेबे सेमाने तांको मार कथा मानि नेले। सेमाने गोटे टावेल नेले एवं ताको सेतेबेलो जाय घसिले जेतेबेलो जाय जे सुखी न जायछि एवं पुणी से निया पाखरे बसी पड़िला। सकाळ हेबारु भालू जंगल फेरी आसिला एवं तापरे भालू ठीक सही समय रे आसी निया पाखरे बसी जाय। वर्तमान सेमाने ता सहित एते अभ्यस्त जे कबाट बंद करबा ही बंद करि देले एवं भालू जेतेबेले भी सेठाकू जाए ताकू भितरकू आसीबाकू दियंती। सेतेबेले बसंत आसिला और बाहर रे सबु आड़े सबुज थिला। भालू गोटे दिन स्नो व्हाइट को कहिला, एबे मोर चाली जिबा दरकार एवं एबे आउ ए घर को आसीबाकू पड़िबो नाही। यो भालू तमे कुआडे जीवो? मते जंगल को जीवाकू हेबो। मोर खजाना को दुष्ट बना मानकटू बंचेबाकू हेबो। शीत समय रे जेबे माटी शक्त जमी रहे सेतेबेले सेमाने माटी भितरे गुंफा करी रहंती। हेले एबे सूर्य माटी को गरम करी देछि। जहा चाहिबे चोरी करी पारिबे। सेमानंको गुंफारे जहा पड़िबो ताहा आउ सहजरे मिले नाही। भालुटी जंगल को चली गला। यार किछि समय परे मां ता दुई झियो को सिलाई रो किछि सामग्री किनिबा पई बाजार को पठेई दिले। सेमाने गोटे बड़ गछ पाखको आसिले जहा कि तले पड़ी जाइथिला। सेमाने देखिले किछि ऊपर तळ को डेउ अछि। जेतेबेले सेमाने पाखको पहुंचिले गोटे लंबा दाढ़ी वाला बोना देखिले। बोनार मुंड गछ तले रहि जाइथिला। से तार जळुथुबा आखिरे देखिला ओ चित्कार कला, तमे सेठारे काहेकि छिड़ा हैछ? आस आउ मते साहाय्य कर। तमे एठारे कोन करछ बौना मनीष? तुमे छोट मूर्ख झियो माने मु निया पई काठ भांगुथिली आ मोर दाढ़ी तले फसी जाईछि। मु बाहर को काढी पारुनी आ तुम माने मो ऊपर हसुछ। ओहो कि दुर्भाग्य मोर। छोट झियो दुहे गछ को उठाइबा को चेष्टा कले, किंतु सेमाने दाढ़ी बाहर कराई पारले नहीं। सेतिपाई स्नो व्हाइट निज बैग रु कैंची बाहर कला और तार दाढ़ी रो सिरा काटी देला। एबे सेई बोना अटकी नथिला। से तार सुनारे भर्ती बैग को शीघ्र मूलरू बाहर कला, जहा कि से गछ मूलरे लुचाई रखितिला। मोर सुंदर दाढ़ी को काटी देलो। ए मूर्ख मानकू श्राप देबी। से जोर रे कहिला और तार बैग को कांधरे एपरी घुमाइला सेठारु गायब ही गला। तुरंत तापरे स्नो व्हाइट एवं रोज रेड गोटे नदी पटरे चालुथिले। सेमाने किछि एपरी देखिले जेपरी गोटे बड़ कीट पानी आणको बोही जाउछि। सेमानंको पाखको दौड़ी देखिले तो सेठारे सेई बौना मनीष थिला। तुमे कुआडे जाउछ? तमे पानी को देबा पई जाउ नहदा? मो मूर्ख नुहे। मोर दाढ़ी माछरे फसी जाइछि एवं माछ दाढ़ी को टाणी नेउछि। झियो माने ताकू दृढ़ भावरे धरी पकेइथिले और तार दाढ़ी को माछ धरिबा जाल रे मुक्त करिबा पई बहुत चेष्टा कले, किंतु दाढ़ी और जाल बहुत फसी जाइथिला। सेमाने दाढ़ी को काटिबा पई सेमाने कैंची को पुणी बाहर करिबे। सेई बोना तांकर कृतज्ञ हैला नाही, किंतु से बहुत जोर रे चित्कार कला, तमे माने ताकू सभ्यता कहूछ? मूर्ख माने
ତୁମେ ମାନେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଦାଢ଼ିଟିକୁ କାଟିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ଭରା ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ପଥର ତଳେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଳାଇଗଲା। ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସିଲେଇର ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ପଳାଇଲେ। ଘରର ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନଦୀ ତଟରେ ପୁଣି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବନା ନିଜ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରକୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରଖୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚମକ ପଥର ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ସେମାନେ ଚମକକୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚମକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ସେ ଦୁଇ ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତୁମେ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ତାର ମୁହଁ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଇ ଦେଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ କଳା ଭାଲୁ ବାହାରିଲା। ବନା ଡରିକି ଡେଇଁ ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଭୟାନକ ଭାଲୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାର ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲା। ବନା ଡରି ଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଲୁ, ମତେ ଜମା ଖାଉନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଖଜାନା ଦେଇଦେବି, ମତେ ଖାଉନି ପ୍ଲିଜ। ଦେଖ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଖାଅ, ସେମାନେ ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ତାର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ବନାକୁ ତାର ପଞ୍ଝାରେ ମାରିଲା ଓ ସେ କେବେ ବି ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍ନୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ରୋଜ୍ ରେଡ୍, ଡର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାର ସ୍ୱର ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଲୁ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାପରେ ଭାଲୁର ଖାଲ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଲେ, ଯାହାର କପଡ଼ା ଓ ଗହଣା ସବୁ ସୁନାର ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର। ସେଇ ଛୋଟ ବନାଟି ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୋର ଖଜାନାଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଲୁ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବନାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ବିବାହ କଲେ ଓ ରୋଜ୍ ରେଡ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଲା। ହଲକା ଫୁଲକା ରାଜକୁମାରୀ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ରାଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ନାମକରଣ ସମାରୋହରେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯାଦୁଗରମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜା ଗୋଟିଏ ନାମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ଡାୟନ। ଯେବେ ଡାୟନ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇଲା, ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ସମାରୋହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ କୁନି ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ, ହେଲେ ଆମ ନହ୍ନି ପରି ଗଲା କୁଆଡେ? ତା ମା ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବ। ରାଜା ତ ଏସବୁ ଅଜାଣତରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଡାୟନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଡାୟନଟି ରାଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଭାବିଲା। ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ରାଜକୁମାରୀ ଉପରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ଛିଣ୍ଟିବାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଡାୟନ ସେହି ପାଣିରେ ଯାଦୁଇ ପାଉଡର ମିଶାଇ ଦେଲା। ଯେମିତି ପାଣି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଉପରେ ଛିଣ୍ଟିଲେ, ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଓଜନ କମିଗଲା। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଦାସୀ ଦେଖି ଡରିଗଲା।